Hey everyone, my name is Marcella Dominguez. I am a trademark lawyer helping small and medium-sized companies protect their brands online and offline. If you're watching today's video, it's because you are a non-US citizen or someone living in the United States that is not a citizen, and you're wondering, what form do I use if I want to register my trademark in the United States? As a non-US citizen or as a non-resident of the US, you're probably wondering, gosh, there's so much opportunity in the US to expand my brand. I have found a niche. I know who my customer is going to be, but I need to make sure that I protect my brand before I just put it out there into the world. Entonces, si tú estás viendo este video, yo sé que tú quieres enterarte de cómo proteger tu marca en los Estados Unidos. So protecting your brand means that you're going to file a trademark application, and you're going to file the same application as a US citizen would, except for one big problem. If you file an application as a non-citizen or as a non-resident, then the USPTO is going to tell you that you're going to have a US trademark attorney on file in order to proceed with your application. Entonces, si tú no eres ciudadano o no eres residente de los Estados Unidos, eventualmente después de archivar esa aplicación, te van a informar que necesitas tener un abogado, un licenciado americano en tu aplicación para poder seguir con el proceso. O sea que ellos no van a ver tu aplicación, no van a tener seguimiento con tu aplicación si no tienes un abogado americano en tu aplicación. O sea que sí vas a necesitar ocupar un abogado que se dedica o enfoca en marcas de registro como nosotros para poder seguir con esa aplicación y proteger tu marca en los Estados Unidos. O sea que sí podrías usar la misma aplicación que un ciudadano, pero vas a tener un problema que un americano no va a tener. Vas a tener un problema que un ciudadano no tendría. Y eso es que te van a mandar una carta y te van a decir, o un correo electrónico más bien, y te van a decir que no, que vas a necesitar un abogado en los Estados Unidos antes de poder seguir con tu aplicación. Entonces, si este video te ayudó, favor de darme un thumbs up y favor de dejarme un comentario explicándome de en qué país estás o cuál es el problema que tú estás teniendo y qué es lo que quieres registrar. También tengo mi correo electrónico abajo. También ofrezco la posibilidad de que tú nos ocupes si gustas. Simplemente tienes que simplemente tienes que ver la descripción abajo para enterarte de cómo contactarnos. So if you are a non-US citizen or you are a non-resident and you are interested in hiring a trademark law firm to help carry you through the process, but ultimately to help protect your brand in the United States because you want to make sure that you are the one to exclusively use it, then I invite you to scroll down and look in the description where we offer you the option to hire us if you so choose. So if this video was helpful, make sure you give me a thumbs up and that you hit the notification button so you can be notified of when I release more videos like this. If you learned more than you knew before you started watching, make sure you tell me that in the comments below. I look forward to working with you guys, and hasta luego.